観客のいないオリンピック、7月9日。Des Jeux olympiques sans public, 9 juillet. 単語。Un regain. の回復、巻き返し、蘇り。Concerné. と関係がある、に関わる。Au point que plus INF. あまり、なので、だ、するほど、である。Une épreuve. 試す、ことスポーツの、試合、競技。Se tenir. 会議催しなどが開催される開かれる行われる。Tenir. 保持する催しなど開く行う。Un huis clos. 閉鎖的な、施設、非公開。Un nuit. 家の、と、門。Close clore. 囲いのある工作地、旗矢印囲う。Une tribune au tribunal. 競技場競馬場などの、観覧席スタンド席矢印法廷。Rester. 同じ状態立場などにとどまる、のままである。Vide. 空の何も入っていない。Non plus. 否定文とともにも、また、ない。Une équitation. 乗馬かなり高度の、馬術。Un volleyball. バレーボール。Voler. ボレーで返球、する。Une épreuve. 試す、ことスポーツの、試合、競技。Prévu prêt, voir. 予想された予定された用意された、法律規定された。Une ambiance. 人を取り巻く、物質的精神的な、環境、雰囲気、気分。Carrément carré. 完全に確実に矢印正方形。Jean égale à Jeux olympiques. オリンピック。Réagir. に反応する、対応する。Suivre. を見守る、に目を配る。Une épreuve. 試す、ことスポーツの、試合、競技。Dit-il. というのはと思ったのは、と彼は言った、のは。Esprit. 精神、心。Un défi. 挑戦、試練、脅威。Disputer. を得るために、と争う、競う、戦う。Une haie. 生垣、障害物、ハードル。Encouragera plus courage. を元気づける、応援する、レーマスに自信を持たせる、矢印強調勇気。Percer. 突き刺す貫く、雨光などが、に染み通る、を突き抜ける。Regarder. 見て探って、Intérieur de soi. 自分の内面。Soi. 自分、自身。Ressource. 複数で潜在的、能力、可能性力の源。Présence de spectateurs. 観戦、 Une présence. 参加、出席。Spectateur. 観客見物人。本文。Des Jeux olympiques sans public, 9 juillet. Présentatrice. Le regain de contamination concerne également l'Asie. Le Japon est lui aussi inquiet, au point qu'il a décrété l'état d'urgence à Tokyo. À 2 semaines du début des Jeux olympiques. Conséquence, les épreuves se tiendront essentiellement à huis clos, sans public. Laurent Desbonnet, Ken Watanabe. Journaliste. Même pour la grande finale du 100 mètres, les tribunes du stade de Tokyo resteront vides, aucun spectateur non plus. Pour le tennis, l'équitation ou le volley, des jeux à huis clos, au moins pour toutes les épreuves prévues. Dans la capitale japonaise, plus de 900 cas de Covid. Dans la ville, un variant Delta qui explose. À 2 semaines du début des Jeux, les Tokyoïtes sont très loin d'une ambiance de fête olympique. Tokyoïte. C'est inquiétant cette situation. Moi, je pense qu'il faut carrément annuler les mesures anti-Covid et le vaccin. Tout ça arrive trop tard. Le Japon a été beaucoup trop lent à réagir. Journaliste. Le Premier ministre japonais recommande donc à la population de suivre les épreuves. À la télévision, les Jeux, dit-il, ont le pouvoir d'unir les gens par l'esprit. Pour la 4e fois,
Depuis le début de la pandémie, l'état d'urgence est décrété à Tokyo. Restaurants fermés à 20 h, interdiction de vente d'alcool. Masahiko Yamashina, chef du restaurant Yamashina. Ce 4e état d'urgence va durer plus de mois. Ça fait mal mentalement. Journaliste. Un défi mental, aussi pour les athlètes. Le Français Pascal Martino Lagarde avait disputé la finale du 110 mètres lors des derniers Rio. Pascal Martino Lagarde, athlète 110 mètres. Quand vous êtes vraiment au milieu, et que vous avez 60 000 personnes qui crient, qui vous encouragent, qui claquent des mains, vous avez vraiment, c'est difficile à expliquer, mais ça vous perce le cœur. Là, on sera dans un championnat où il n'y aura pas ça, et où il faudra vraiment regarder à l'intérieur de soi pour trouver les ressources. Journaliste. Le Japon avait déjà strictement interdit la présence de spectateurs venus de l'étranger. ようやく、 10 jours avant les Jeux. État d'urgence à Tokyo. Il y a un regain de contamination. Les épreuves se tiendront essentiellement à huis clos, égal à 100 public. Réaction. Des gens ordinaires, il faut carrément annuler les mesures anti-Covid et le vaccin arrive trop tard. Le Japon a été beaucoup trop lent à réagir. Le Premier ministre, il recommande de suivre les épreuves à la télévision. Les jeux ont le pouvoir d'unir les gens par l'esprit. Les commerçants, ça fait mal mentalement, parce que c'est la 4e fois qu'il y a des interdictions. Les participants, les spectateurs stimulent les sportifs. Il faudra trouver les ressources à l'intérieur de soi. 日本語訳。プレゼンタ Présentatrice. ーの回復、巻き返し、よみがえり。 Un regain. Regagner. と関係がある、に関わる。 Concerné. 武漢肺炎、汚染の再発は同様にアジアにも関係しています。Le regain de contamination concerne également l'Asie. 日本も心配しています。Le Japon est lui aussi inquiet. あまり、なので、だ、するほど、である。 Au point que plus INF. 東京に非常事態が宣言されたほどで、 Au point qu'il a décrété l'état d'urgence à Tokyo. オリンピック開幕の2週間前のことです。À 2 semaines du début des Jeux olympiques. 試すこと、スポーツの、試合、競技。 矢印試す。 Une épreuve. Éprouver, plus, prouver. 会議催しなどが開催される開かれる行われる。 Se tenir. 保持する、催しなど、開く、行う。 Tenir. その結果、競技が開催されることになるのが、 Conséquence, les épreuves se tiendront. 閉鎖的な施設、非公開。 Un huis clos. 家の、と、門。 Un nuit. 囲いのある、工作地、旗、矢印囲う。 Close-clore. 主に無観客で非公開で行われます。 Essentiellement à huis clos, sans public. 到着者が報告します。 Laurent Desbonnet, Ken Watanabe. ジャーナリスト。 Journaliste.
100メートルの決勝が行われる。Mahem pour la grande finale du 100 mètres. 競技場、競馬場などの観覧席、スタンド席、矢印法廷。Une tribune tribunal. 同じ状態、立場などにとどまるのままである。Rester. 空の何も入っていない。Vide. 東京スタジアムのスタンド席も空のままでしょ Les tribunes du stade de Tokyo resteront vides. 否定文とともにもまた、ない。Non plus. う。いかなる観客もいないテニスコートや、 Aucun spectateur non plus pour le tennis. 乗馬かなり高度の馬術。矢印馬、 Une équitation. Hic, バレーボール。Un volleyball. ボレーで返球する。Volleyer. 馬術やバレーボールなどです。 l'équitation ou le volley. オリンピックが非公開で行われ、 Des jeux à huis clos. 試すこと、スポーツの試合、競技。矢印試す。 Une épreuve. Éprouverai, plus, prouver. 予想された、予定された、用意された、法律、規定された。Prévu prêt, voir. 少なくとも予定されたすべての競技が、 Au moins pour toutes les épreuves prévues. 日本の首都、東京で行われます。 Dans la capitale japonaise. 昨日、都内で900件以上の武漢肺炎患者が発生しました。 Plus de 900 cas de Covid hier dans la ville. 爆発的に波及している武漢肺炎変異株のデルタバリアントです。 Un variant Delta qui explose. オリンピック開始まであと2週間。 À 2 semaines du début des Jeux. 人を取り巻く物質的、精神的な、環境、雰囲気、気分。Une ambiance. 東京ではオリンピックのお祭り気分とは程遠い状況です。 Les Tokyoïtes sont très loin d'une ambiance de fête olympique. 東京の人々。Tokyoite. この状況は心配です。 C'est inquiétant cette situation. 完全に、確実に、矢印正方形。Carrément carré. オリンピック。Jeux. Égale à Jeux olympiques. 私はオリンピックは完全に中止すべきだと思います。 Moi, je pense qu'il faut carrément annuler les Jeux. 武漢肺炎対策もワクチンも手遅れです。 Les mesures anti-Covid et le vaccin, tout ça arrive trop tard. に反応する、対応する。矢印サイド、行動する。 Réagir. Preuve, agir. 日本は対応するのがあまりにも遅すぎました。 Le Japon a été beaucoup trop lent à réagir. ジャーナリスト。Journaliste. 日本の首相が推奨したのは、 Le Premier ministre japonais recommande.
国民に対し、donc à la population. を見守る、に目を配る。 suivre, 試すこと、スポーツの、試合、競技。矢印試す、 une épreuve, Éprouver, plus, prouver. テレビで競技を見守ることを推奨しています。 De suivre les épreuves à la télévision. というのは、と思ったのは、と彼は言ったのは。 dit-il, オリンピックというのは、 Les jeux, dit-il. 精神、心。 esprit, 人々の心を一つにする力があると言います。 Ont le pouvoir d'unir les gens par l'esprit. パンデミックが始まってから4回目の Pour la 4e fois depuis le début de la pandémie. 非常事態宣言が東京で発令されました。 L'état d'urgence est décrété à Tokyo. レストランは午後8時に閉店し、 Restaurant fermé à 20 heures. アルコールの販売は禁止です。 Interdiction de vente d'alcool. 山科正彦、レストラン、山科のシェフ。 Masahiko Yamashina, chef du restaurant Yamashina. この第4次の緊急事態が1ヶ月以上続くと、 Ce 4e état d'urgence va durer plus d'un mois. 精神的にも辛いです。 Ça fait mal mentalement. ジャーナリスト。 journaliste, 挑戦、試練、脅威。 矢印立ち向かう、分離、信頼する。 un défi, Défier, D, plus se fier. アスリートにとってもメンタル面での試練です。 Un défi mental aussi pour les athlètes. 終えるために、と争う、競う、戦う。矢印ずれ、見積もる。 disputer, Dit, pu. フランス人のパスカル・マルティノ・ラガルドさんが戦ったのは、 Le Français Pascal Martineau Lagarde avait disputé. 生垣、障害物、ハードル。 une haie, 前回のリオ五輪の時の110メートルハードルの決勝です。 La finale du 110 mètres est lors des derniers Jeux à Rio. パスカル・マルティノイコールラガルド、110メートルハードルの選手。 Pascal Martineau Lagarde, athlète 110 mètres haies. 自分が本当にスタジアムの中央にいるとき、 Quand vous êtes vraiment au milieu. そして6万人もの人々が、 Et que vous avez 60 000 personnes. を元気づける、応援する、励ます、に自信を持たせる、矢印強調勇気。 encourageront plus courage, 叫んだり、応援したり、 Qui crie, qui vous encourage. 手拍子していると、本当に、 Qui claque des mains, vous avez vraiment. 突き刺す、貫き、雨、光などが、に染み通る、を突き抜ける。 percer, 説明するのは難しいですが、それが心を貫きます。
C'est difficile à expliquer mais ça vous perce le cœur. 今回、無観客となり、そのようなことがない選手権となり、 Là, on sera dans un championnat où il n'y aura pas ça. 見て、探って、 Regardez. 自分の内面、 自身のモチベーション、 Intérieur de soi. トレモティブ。自分、自身、 Soi. そこでは真剣に自分の内面を探ってらなくてはならないからで、 Et où il faudra vraiment regarder à l'intérieur de soi. 複数で、潜在的、能力、可能性、力の源。 Ressources. 力の源を見つけ出すためです。 Pour trouver les ressources. ジャーナリスト、 Journaliste. 日本はすでに厳しく、 Le Japon avait déjà strictement. 観戦、 Présence de spectateurs. 参加、出席、 Une présence. 観客、見物人、 Spectateur. 海外からの観戦を禁じています。 Interdit la présence de spectateurs venus de l'étranger.